سورة النساء آية منفنة. سورة النساء آية منفنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى فوق ولمن دون كبركة kama sababu ta'ala tanu la halabbe la jelena ame kishini nema chamani ni Allah ta'ala fa ko ke jon no samantika jomin kadai katimeddon fente ka na nyo madda nyo tina dan tuguni no de abul qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomin go ni sella ka shekili Allah ta'ala be seri ka shenta no bora yananga wala nabi nyona fi tafsir suratul nisa sura min be kalo taala ya togoda muso la walma muso togola sura qur'an kono ambe kadeni aya muga aniflay aya muga aniflana kiri do kala seyam bele dilem mami kala ni do abu hakiki mami makala na kedar sukurai kala sima kada ko ango sura min namba kono no muso togola sura a cekan an ka hakkili sigi sura ni kono fe kosobe kalam bete kun dona madrasa kalam bete kun tara aywa karamo do krefe ni majlisu ka bolo madola ni sigi ka wajulun ni rallame ka tafsir nu name fen chaman be bino fam e ka dina kono ka so mati sigi karamo krefe kiri kurab do be Allah taala binam be le jide na bo kalam o kiri fen dumay الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم أو كان مسوفر أو فوي مسوم فرو كتنا من النساء كبو مسوم إفاي مسوميتا كابلا أتيبه مسوم سنفو إفا فاتورا كمسوميتو أبنا أتيبه إكو مسوم سنلسي إلا ما قد سلف الله تعالى كفوم تمن kadaka dode la ka teme mo do bulu yanu ka ke islami
abun fɔlen filɛ i ye silamɛya kɔnɔ a ti bɛɛ i fa muso ye k'o fɔ mun kɔni tɛmɛna Alahu Taala bɛ yafa i ma o la mɛ n'i ye dɔ wɛrɛ kɛ i bɔlen kɔfɛ a kalama ko haramun don innahu kana fahishatan Ala k'o kɛra baaraw la cɛjugu belebele wa maqtan a kɛra tigɛnsonya belebele ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ wa sa'a sabila sira cɛjugu wɛrɛ maa min y'a fa muso ta a kɛla hali ni diinɛ tɛ adamadenya ɲuman tɛ sɔrɔ ɲuman dɛ i wolofa o ye muso min furu k'o furu sa i wolofa ye muso min furu ka faso ka so e ka tila ka kɛ o muso furu ba ye ne hakili la hali ni silamɛya kɔni tɛ kodɔnbaw la ɲuman hakili sigi la adamadenya kɔnɔ e yɛrɛ kan ka ɲugu nin baara la mɛ jahiliya ye jahiliya ye o de kama fɛn jugu si tɛ yen mun ka jugu ka tɛmɛ kafiri kan parce que n'i kɛra kafiri ye tana t'i la n'i kɛra kafiri ye i bɛ lɛsogo ɲini n'i kɛra kafiri ye i bɛ wulusogo ɲini n'i kɛra kafiri ye i bɛ falisogo ɲini n'i kɛra kafiri ye i bɛ gulɔ min i bɛ jɛnɛya kɛ i bɛ maafa e yɛrɛ t'a dɔn k'i ye kojugu kɛ o de kama a bɛ yen ko laysa ba'da al-kufri dhanbun adamaden ka kafiriya kɔfɛ jurumu ko wɛrɛ si tɛ yen n'i tɔgɔ dara k'i ye kafiri ye kama foyi tɛ yen tuguni mun ye jurumuna ko ye ko e ka jurumu ka bon ka tɛmɛ o kan o tɛ yen laysa ba'da al-kufri dhanbun o de kama kuranɛ kɔnɔ Alahu Taala ko dafa bɛɛ danfɛn o danfɛn bɛ yen ko bɛɛ ka di ale Ala ye ka tɛmɛ kafiri kan inna sharra ad-dawabi 'inda Allah alladhina kafaru danfɛn bɛɛ lajɛlen na juguma ko ye kafiri de ye maa min wolola kafiriya la ka sa e de ka jugu ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan minnu fana ye fa muso furu kɛ kun u y'a kɛ k'u to kafiriya de la dɔnnikɛlaw y'a yira ko maa 4 ɲɔgɔnna bɛ yen yanni silamɛya kana yanni u ka tuubi u fa musonicinin k'u y'a fo o y'a sɔrɔ u bɛ jahiliya kɔnɔna la o dɔ ye Hisnu bun Abi Qais ale y'a fa musoni fitinin ale y'o ta fa fatulen kɔfɛ Aswad bun Khalf a fana y'a fa musoni fitinin ta fa fatulen kɔfɛ Sufwan bun Umayyah bun Khalaf a fana y'a fa musoni fitinin ta fa fatulen kɔfɛ Mansur bun Mazin k'a fana y'a fa musoni fitinin ta ni maa 4 ninnu ta dɔnna kosɛbɛ minnu ye fa muso lasegi fa fatulen kɔfɛ walasa dɔ wɛrɛ kana na kɛ Alahu Taala ye nin wahyu jigi an y'a yira o la k'a fɔ sahabakɛ dɔ tun bɛ fɛ k'a fa muso ta ka da ka dɔw y'a kɛ jahiliya waati muso de taalen filɛ Alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam Alakira ne b'a jate n den de ye ka da ka n sinamuso den n cɛ fana den ale bɔra ne nɔfɛ k'a bɛ n furu Alakira i tɛ ko fɔ o la ko yanni kira ka jaabi kɛ Alahu Taala yɛrɛ de ye wahyu jigi ko Ala ka ciden ma k'a f'u ye wala tankihu ma nakaha aba'ukum aw fa ye muso minnu furu a ti bɛn a kow ta mina nisa ka bɔ musow la a mana k'a fɛn o fɛn i fa ye muso min ta a ti bɛn i kow ta cogo si la illa ma qad salaf fo mun kɛra ka tɛmɛ maa ka ko dɔw bɛ yen olu kɛra ka tɛmɛ Ala ti minɛ n'o ye tuguni i n'a fɔ maa dɔw bɛ ɲininkali kɛ denmisɛnninya kɔnɔna la a ye warimisɛnnin min ta a mansa yɔrɔ o ma maa min sɔrɔ an cɛ la a man ca i fa ka warimisɛnnin i y'o dɔw ta i ba ka warimisɛnnin i y'o ta kuma tɛ mɔmuso kɔni i ma tɔ si to o ka warimisɛnnin o mana ka warimisɛn dogo cogo o cogo i b'o dogo yɔrɔ ɲini i bɛ taa dɔ ta nka e nin kɛ waati min a bɛ sɔrɔ denmisɛnninya la i balikuyali yala i ye nin mun kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ a la dɔnnikɛlaw ko jurumu t'a la Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko kalimu kɔrɔtalen don ka bɔ maa 3 kan o maa 3 la denmisɛnnin b'a la ko f'a ka balikuya was-sabiyyu hatta yablugha denmisɛnnin fana Ala ye kalimu kɔrɔta ka b'a kunna ko f'a ka balikuya ni balikuyara i fa ka wari min jɛn i ba ta min ta i mamuso ta ni sigiɲɔgɔn ta min i y'o mun ta kiyama kɛnɛ kan i bɛ ɲininka o la f'i k'a lasegi i ɲɛna ye n'o tɛ k'a fɔ k'i fa ta bɛ i den ɲɛ tugu a kan i bɛ y'o ta i to balikuya i fa ka juru b'i la hali muso ka juru min b'i la n'i kɛn bɛ k'i ɲɛ kumu a kan i bannen don k'a sara ni muso ma yafa kiyama juru don dɛ o jogo bɛ cɛ dɔw la dɛ a bila ye ni ye dɔ sɔrɔ n b'a bila nɔ la bi nasɔngɔ tɛ n kunna e k'a bɔ sini n b'a sara juru don dɛ denmisɛnninw ka samara tigɛra wariko dun b'e la e ko muso ma samaraw sa min yɛrɛ ye wari sɔrɔ n b'i ta d'i ma juru don dɛ e muso ma bɔ a yɛrɛ la e de y'a bila a la a ka juru de b'i la o mana juru kalani daminɛ sa e bɛ fan bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye muso yɛrɛ ka juru bɛ kɛ cɛ la ne ye furu nafolo min na o ma girin ni juru ye n'i y'a mɛn i da so kɔnɔ o tuma i ka furu b'a da fɛ muso caman bagabagara de a ka yafa ka wari kɔ jagoya n'o tɛ a yɛrɛ dusukun na a ma yafa dɛ kiyama kɛnɛ kɛ i bɛ taa ka wari lasegin a ma
ako betene ore kama illa ma qad salaf o be ma chaman be sutura ni yoro da mata fen chaman ba de be aban sutura anyi ko mun ge kasuran zab wal ma nyake an tubilen kofe wal ma nyake kasuro dem senya kumbana halu taala ko abi ya fama wala on meni o koni te doka fale be kura de koni ge ko jugu nyimbo no fa ala fle ko de fani innahu kana fahishatan fa musutali ko yukujugu la bilibili wa maqtan tigin sunya bado ka balo taala yoro wa sa'a sabila esrache jugara sira min kera fa musutai ala ni ngona kirina fo gene ya wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila inya bala ala fle ko ngona kirina fa innahu kana fahishatan maqtan li farlanika pasbu yi fatai fen jugu la bilibili wa tigin sunya ko la bilibili wa sa'a sabila sirat ce tugora mami ya shi fa kam son fa fatura sau ayafu sa sau jiniyati katimoka kiko dabla wi haramun ziban fallo be ulu se ka ke jiniya sukura la me jiniya do ali mami ba da ba kama kam suduru na ko ni no be jiniya de in muso to ko no wi halalai ngai muso duru na no be jiniya de hal no soro karamo do de ya fusiri ye furna fulo boy ye woro bedi ablay ko no muso mi bi polo jiniya di do ziban o ye haramun do sinya tushila fɛn o fɛn bɛ yen n'a furu cogo man ɲa n'i ye furu sigi a tigilama kan se sariya b'a yira k'a fɔ ko jɛnɛya don kasi bɛɛ wa hali muso sutere walima muso bilalen a dɔw na cogo bɛ yen i janto i yɛrɛ la dɔ bɛ kɛ jɛnɛya ye e ye muso furu sa kalo 3 tɛmɛna i ma muso la nati muso yɛlɛmana a faso la san 1 san 2 o kɛra ka sɔrɔ i balima dɔ bɛ yen o ma mɛn k'a fɔ k'a buramuso tɛ sɔn e balima nana ko buramuso ko e buramuso taru faso la di san 2 bɔ koyi manganin dɔ tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ ne y'a furu sa a bɛ faso la e y'o furu sa ka bɔ a denw kɔrɔ k'o kɛra dɛ ko ayi o y'i ta ye o tɛ ne ta ye an bɛɛ b'a dɔn ladalaw de k'an fɛ yan e kɔrɔkɛ yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ o démarche daminɛ ka taa muso ta se ka na d'i ma so ma furusiri kura wɛrɛ ma kɛ foyi ma kɛ o muso min dir'i ma i muso tɛ dɛ i n'a bɛ jɛnɛya de la a y'a hakili to o la an minnu dusuw ka bon filen cira kalamana t'aw ka so ni haramu ni bila a dɔw mana taa yan'u ka segin furu de bɛ siri dɛ furu kura wɛrɛ de bɛ siri furu kɔrɔ kɔnɔ o juru tigɛra ka ban muso bilalen kɔfɛ ni yedasigi kalo 3 tɛmɛna e ni muso lasegin ni muso bɛna o furu kelen na tuguni furu kura wɛrɛ de bɛ siri furu kɔrɔ kɔnɔ o juru tigɛra ka ban aw ni ɲɔgɔn cɛ a maa dɔw ta kɛra muso taara san 1 san 2 dɔw yɛrɛ ta san 5 o kɔfɛ muso bɛ tila ka segin ka na furu kura wɛrɛ tɛ siri ayiwa dɔ bɛ bila a ɲɛ dɔrɔn ka na i k'a kɔrɔkɛ dɔ kumana walima terikɛw taara muso ta kana terikɛw ye baara min kɛ o ni cɛw ni baraji baara ɲuman kɔrɔkɛ ye sinjitugu baara belebeleba kɛ mɛ muso in kun man kan tɛ ka den ma ni furu kura wɛrɛ ma siri o furu kura wɛrɛ siri baliya o b'a yira i ni muso bɛ jɛnɛya de la o tɛ furu la a ka hakili to nin fana na ka d'a kan nin fana ka ca an ka société la ala ko mun kɔni tɛmɛna o tuma na o kɔni tɛmɛna mɛ kura kɔni o kɛra kojuguba ye o tilara ka kɛ siraw la jugumanba ye kan ka hakili to a la نعم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. سورة يانغا مكليتوال يعني سورة كبا ميغا كرامغوي سينغالي كتشافن ولا سوسيتي ala baka beli jabi sura ni kono do ino musomi be na furu haram ya lindima ni aya minu melen ko fe kan ni ngare be do ya karam go fa ana do ya
anya damine sanfɛli i fa ye muso min ta k'o bila walima i fa fatura o muso ye haramu y'i ma i k'i hakili to a la o y'a fɔlɔ ye ni aya nin na caman min na fɔ ni aya kɔfɛ dɔ fana bɛ tugu a la o kɔfɛ alakira ka hadisa kɔnɔ fila bɛ yen o fana furu y'i ma haramu ye o ti bɛn n'o kɔni bɔra hali ni ma karamɔgɔ kɔni ɲininka muso tɔw furuli ti kɛ haramu ye mais fɛn dɔ bɛ yen a ma haramuya ma i k'i janto i yɛrɛ la an da bɛna s'a ma muso wɛrɛ min bɛ yen n'o furuli ye haramu ye ala y'o fɔ ye hurrimat alaykum ummahatukum aw yɛrɛ wolobaw ala k'olu ye haramu y'i ma dɛ i wolobaw o kɔrɔ tɛ muso min y'i bange o dama tɛ dɛ e ba ni maa fɛn fɛn ye balima ye sa o bɛɛ ye ba de ye i yɛrɛ woloba o kɔrɔmuso o fana y'i ba ye i woloba o dɔgɔmuso o fana y'i ba ye hali n'o sɔrɔ ba ya valeur ti kelen ye nka furu yɔrɔ la kelen don dɛ i ba kɔrɔmuso i t'o furu dɛ i ba dɔgɔmuso i t'o fana ta dɛ nka b'i woloba de ma i woloba kɔrɔmuso o furu i ma haramu ye i woloba dɔgɔmuso o furu i ma haramu ye ka yɛlɛ sanfɛ ani ka jigin ala ka m'o de ma hurrimat alaykum ummahatukum aw baw furuli ye aw ma haramu ye wa banatukum aw denmuso fana furu ye aw ma haramu ye i denmuso jumɛn e yɛrɛ wolo denmuso ne ma da la ni kuma b'o kɔni kan hali ni ma kalan kɔni e yɛrɛ woloden a fɔ i na karamɔgɔ ɲininka o furuko la e yɛrɛ na dɔn k'a fɔ k'o kɔni ti bɛɛ nka walasa i ka tɔ faamu i ni cɛ min bɛ fa walima i ni muso min bɛ fa la o denmuso o y'i denmuso yati bɛ i k'o fɔ e ni cɛ min bɛ ba la walima i ni muso min bɛ ba la o denmuso y'i denmuso de yati bɛ i k'o fɔ i ni cɛ min bɛ fa ni ba la walima i ni muso min bɛ fa ni ba la o denmuso y'i denmuso ye a ti bɛn i k'o furu hakili la kuma ninnu bɛ ka faamu nin bɛɛ de bɛ jate i denmuso ye nin bɛɛ furuli ma haramu ye wa akhawatukum i balimamuso i ni mun bɛ fa ni ba la o y'i balimamuso ye i ni mun bɛ fa la i balimamuso i ni mun bɛ ba la i balimamuso o kote saba bɛɛ balimamusoya k'o furu o ye haramu ye a ti bɛn k'o si furu hali ni ma karamɔgɔ ɲininka tuguni a ti bɛn i ni cɛ min bɛ fa la walima i ni muso min bɛ ayiwa i ni muso min bɛ fa la walima i ni muso min bɛ ba la walima aw bɛ fa ni ba la o muso furuli ma haramu ye k'i k'i hakili to a la wa ammatukum aw tɛnɛmuso e fa balimamuso o kɛra i fa kɔrɔmuso ye sawo i fa dɔgɔmuso don sawo i fa balimamuso direct n ka taa kɛ kabila balimamuso ye o ma dɛ i fa ni muso min b'i fa la walima i fa ni muso min b'i ba la walima i fa ni muso min b'i fa ni ba la o furuli in ma haramu ye o de ye tɛnɛmuso direct ye an ka m'o tɛnɛmuso de ma ye n'o tɛ an ka village la maa caman ye tɛnɛmuso ye i bɛ taa sɔrɔ n'o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fo mɔkɛ caman de la walima mɔmuso caman de la olu tɛnɛmuso sugu o tɛ dɛ an ka mɛn tɛnɛmuso min ma nin catégorie saba dɔ la kelen ka dafa i tɛnɛmuso la wa khalatukum i ba balimamuso i ba dɔgɔmuso walima i ba kɔrɔmuso o n'i ba de bɛ fa la sawo o n'i ba bɛ ba la sawo o n'i ba bɛ fa ni ba la sawo o furu yi ma haramu ye a ti bɛn i ko muso sugu fɛnɛ fɔ wa banatul akhi e yɛrɛ balimakɛ denmuso i ni cɛ min bɛ fa la i ni cɛ min bɛ ba la i ni cɛ min bɛ fa ni ba la o denmuso o furu yi ma haramu ye o y'i den de ye e ti se k'o ta ka d'a kan o bɛ fara i denmuso de kan o furu de k'i ma haramu ye wa banatul ukhti i balimamuso fɛnɛ denmuso i kɔrɔmuso den i dɔgɔmuso den i ni mun bɛ fa la walima ba la walima fa ni ba la o denmuso tali ma haramu ye a ti bɛn i k'o ta o fɛnɛ bɛ don i denya de kɔnɔna la wa ummahatukum allati arda'nakum ani e yɛrɛ bamuso min bɛ yen n'o y'i lamin si la i ba min y'i lamin si la o de kɔnɔ i ba min bɛ yen k'o ye sin di ma o n'i woloba tɛ kelen yɛrɛ sin di muso o furuli ma haramu ye o sin di muso den fɛn fɛn fɛnɛ bɛ yen o bɛɛ lajɛlen y'i balimaw den ye a ti bɛn i k'o denw ta n'a fɔra musow ma k'u kana sin di ɲɔgɔn den ma nin yɔrɔ de ko don i bɛ taa sɔrɔ dɔ den bɛ kasi dɔrɔn ale bɛ sin ka sin d'a ma dɔ taara ci la dɔrɔn a bɛ ɲɛgɛn na ale bɛ sin k'i sin di o ma k'i sin di muso fɛn fɛn den ma o den faralen i denw kan e den n'o muso den min tɛ se ka ɲɔgɔn fo tuguni a y'a hakili to a la karamɔgɔ dɔ y'a yira hali sin di ko kelen n'o dira den fitinin ma ka sɔrɔ a si ma san 2 bɔ kɔngɔ de y'a bila kasi la e y'i sin don a da siɲɛ kelen a y'o min k'i fa o den ni e denw bɛɛ kɛra den kelen de ye e den y'i den ye cogo min i den y'o fana ye ten karamɔgɔ dɔ bɛ yen o y'a yira ko sin min b'a daminɛ 3 la ka yɛlɛ i n'a fɔ Abu Hanifa Imamu Maliki
olu be sira min ka ni shindi denw de ma siɲɛ saba ka yɛlɛ sanfɛ o den bɛ farala e den ka sa e den n'o denw ma kɛ ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn ye olu se ka ɲɔgɔn furu sɔrɔ mɛ fɛn min ye siɲɛ 5 ye ni an ba Aishatu y'o de lakale n'an karamɔgɔ Shati b'o de ka Ahmad bin Hanbali fɛnɛ b'o ni dɔnnikɛla fan caman fɛnɛ b'o ka o ye sin di ko 5 de ye den ma i ye sin di den dɔ ma siɲɛ 5 a di o di a ma bɛɛ lajɛlen kɛra kɔngɔ de kɔnɔ i ye sin d'a ma a kɔnɔ fa kɔngɔ de tun b'a la i ma i tilara ka sin d'a ma tuguni siɲɛ 2 3 4 fo 5 i y'o fɛn o fɛn kɛ o bɛɛ de bɛ jate ko haramu donna e den n'o den ma sinɔgɔ wala aw kana sin di ɲɔgɔn denw ma ten dɛ nin bɛɛ lajɛlen de bɛ jateminɛ a kɔnɔna la ala kan b'o den ma wa ummahatukum allati arda'nakum kani aw ba minnu bɛ yen n'olu ye sin di aw ma i ma ye ala kira ma sɔn ka Hamza denmuso furu n'o tɛ ni kira ka faniciniya dama de bɛ se Hamza ma a denmuso furuli tɛ haramu ye kira ma mɛ Hamza fatuli denmuso ni mɔgɔ damadɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la dɔw yɛrɛ ko ala kira e yɛrɛ t'a ta siɲɛ 1 wa ala kira ko ayi ne se k'a ta parce que ne balimakɛ sin min sira fɛ o den ala kira ni Hamza bɛɛ ye fila ye o bɛɛ ye sin min ɲɔgɔn fɛ mɛ ala kira faniciniya de bɛ se Hamza ma i n'a fɔ e yɛrɛ ni fanicinin dɔw ye filan ye duba kɔnɔ cogo e yɛrɛ ka kɔrɔ ni fanicinin dɔw ye duba kɔnɔ ala kira ni Hamza bɛɛ ye filan ye a bɛɛ ye muso kelen sin muso min ye sin d'u ma o muso den de y'u fila bɛɛ sisan Hamza denmuso furuli kɛra haramu ye ala kira ma sallallahu alaihi wa sallam parce que ala kira ni Hamza bɛɛ jɛra ka muso kelen sin o de kama ala ka ciden ma sɔn ka Hamza denmuso furu n'o tɛ n'a kun dala fanicinin ma a denmuso furuli t'a ma haramu o de kama a y'a hakili to nin yɔrɔ la kuma tɛ kurusi kɔnɔna la nin jateminɛlen tɛ dɛ musow bɛ sin di ɲɔgɔn den ma dɔrɔn ka taa fɛ a dɔw ta siɲɛ 10 dɔw ta siɲɛ 20 den dɔw yɛrɛ bɛ to u bolo yen o b'o kɔrɔbaya n'o yɛrɛ kɔrɔbayara ka se furu ma o muso yɛrɛ bɛ tila k'a proposer komi ne de ye lamɔ ne denmuso bɛ yen an b'aw di ɲɔgɔn ma nin ye haramu ye dɛ cɛ dɔ bɛ yen a ka furu dumanba de la ka sa ni ɲɔgɔnna la a n'a muso bɛ furu duman na musokɔrɔba dɔ de bɔra furu yɔrɔ dɔ la ka na a n'a muso sɔrɔ furu duman na a ko cɛ muso ma k'e muso min filɛ ne de sin di muso ma e t'o kalama wa ko ayi ne de sin d'ale yɛrɛ fɛnɛ ma o y'a sɔrɔ fila bɛɛ b'o ka furu la cɛ muso musokɔrɔba nin de ye sin d'a cɛ yɛrɛ fɛnɛ musokɔrɔba nin de ye sin d'a mɛ cɛ yɛrɛ kun t'a dɔn k'ale de laminbaga sin na ko musokɔrɔba nin don a kun t'a dɔn musokɔrɔba kelen ka kuma fɔ cɛ siranna parce que n'o sabatira ale muso furu bɛna sa ka bɔ a kunna maa kelen min sin di aw ma fila ma aw ka furu tɛ se ka sabati cɛ wulila a taara ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam a ko ala ka ciden musokɔrɔba dɔ nana a ko a ye sin di ne ma k'a ye sin di muso ma yala k'o bɛ cogo di ala kira ye cɛ jaabi ni fɛn jumɛn ye a ko kayfa wa qad qila e bɛ fɛ ne ka solution jumɛn ɲini a la ka sɔrɔ a fɔra kama ni muso y'a yira k'a fɔ k'a ye sin d'aw fila ma aw ka furu ban o kɛra furu salen cɛ y'a muso furu sa muso ka taa furu cɛ wɛrɛ ma ale yɛrɛ fana ka muso wɛrɛ sa o b'a yira aw bɛ ka kulonkɛ sin di la denw ma fɛn kulonkɛ ta tɛ parce que a bɛ don furu la denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɔrɔbayara o bɛ se ka ɲɔgɔn furu ala kan b'o de ma aw ba minnu bɛ yen n'o y'aw la min sin na o ba nin o furu kɛli e ma o ye haramu ye wa akhawatukum min ar-rada aw balimamuso minnu fana bɛ yen n'a n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ muso kelen na sin min i n'a fɔ an ye misaliya min di sisan e ye muso min sin min o muso denmuso walima o muso fana ye muso min na min sin na o furu ye e ma haramu ye a bɛ se ka kɛ o musokɔrɔba yɛrɛ woloden tɛ dɛ mɛ ale de ye sin di muso nin ma parce que nin ma ca an fɛ yan arabu ka laada de kun don dɛ n'i ye den sɔrɔ e yɛrɛ tɛ sin di den nin ma dɛ e yɛrɛ tɛ kɛ i den na min ba ye i bɛ den ta i bɛ taa di musokɔrɔba wɛrɛ ma burusi kɔnɔna na o de bɛ sin da parce que olu yɛrɛ ko la waati burusi kɔnɔmɔgɔw de balo cogo ka ɲi u bɛ fɛn minnu dun fɛn ɲumanw don sinji min bɛ b'u la sinji ɲumanw hali kira yɛrɛ lamɔna ten de sallallahu alaihi wasallam halimatu saadiya o de kɛra sin dibaga ye ala ka ciden yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam o tuma aw balimamuso minnu bɛ yen n'an n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ muso kelen na sin min na o balimamuso fana furuli ye aw ma haramu ye ka hakili sɔrɔ hakili la kuma nin hakiliw b'a nɔfɛ ka taga dɔɔnin a bɛ ka faamu a dɔ wɛrɛ mun ye wa ummahatu nisaikum aw muso baw a k'olu fana furu ko ye haramu ye i ye muso fɛn fɛn furu k'o bila walima i ye muso min ta o fatura o ba furuli tɛ daga dɛ o ye haramu ye fo n'a kɛra Ikrima ni Mujahid ka kuma dɔ bɛ yen ko Ali ko ten dɔɔninkɛlaw ko kuma ni mago bɛ sɛgɛsɛgɛli la mɛ Ikrima y'a fɔ Mujahidu y'a fɔ ko Badr Ali ko
ni ye muso min furu mais e ma don ni muso ye fɔlɔ ye muso furu sa baasi t'a la o muso kelen ba k'i bɛ se ka bɔ o nɔfɛ n'a ba tɛ furu wɛrɛ la kuma nin mana sira caman fɛ Ikrima ka kuma don Mujahidi fana ka kuma don nka dɔɔnikɛla fanba bɛ mun kan ni an bɛ se k'o de f'i ye ka baara kɛ n'a ye o de ye muso o muso n'i y'a furu i donna ni muso nin ye saw i ma don ni muso nin ye saw o muso ba furuli ma haramu ye a tɛ bɛn e k'o muso ba sa o muso ba i tɛ se k'o furu dɛ o furu kɛli ma haramu ye k'i k'i hakili to a la parce que muso ba o y'i ba de ye i muso ba o y'i ba de walasa ka tanga da muso ba kan ala y'a furuli kɛ haramu ye muso yɛrɛ cɛ i se ka nin baara kɛ a ba o tuma i muso ba ko y'i ba ye i bɛ bonya de las'a ma i n'a fɔ i bɛ bonya lase i woloba ma cogo min n'i woloba furu kɛr'i ma haramu ye i muso fana ba y'i ba ye i muso ba furu de k'i ma haramu ye o de ye ko hali ni aw musow ba wala aw musow baw olu fana furuli ye aw ma haramu ye a si bɛn a k'olu sa a dɔ ye mun ye waraba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin rabiba o ye denmuso min lamɔ ka sɔrɔ i woloden tɛ wala i muso den don mais e yɛrɛ woloden tɛ e yɛrɛ woloden tɛ dɛ a bɛ se ka kɛ i ye muso dɔ lasigi a natɔ la ani denni dɔ nana a nɔfɛ o den bɛ yen o nana kɔrɔba ba sen fɛ den yɛrɛ tun bɛ e de kɛ a yɛrɛ wolofa ye parce que e de y'a lamɔ i ye ba furu tuma min a fitininama tun b'a ba sen fɛ o tuma na ba tɛ yen e ko k'i b'o den ta ka sɔrɔ i ye ba furu o ye haramu ye mais n'o y'a sɔrɔ i n'a fɔ a y'a la a bɛna fɔ sisan n'o y'a sɔrɔ e ye ba furu mais ba ma ladon i ka so kɔnɔ fɔlɔ furu nana sa denmuso min b'a nɔfɛ ka b'o nɔfɛ k'i b'o furu sariya la o tɛ haramu ye parce que i ma don ni ba ye mais n'o y'a sɔrɔ i donna ni ba ye so kɔnɔ o denmuso furuli ma haramu ye ala ka m'o de ma waraba'ibukum allati a n'aw ka lamɔdenmuso allati lamɔdenmuso minnu fi hujurikum minnu b'aw ka so kɔnɔ min nisa'ikum ka bɔ aw furumusow la allati aw furumuso minnu dakhaltum bihinna ni aw donna n'olu ye so kɔnɔna na parce que i ye muso furu k'a furu sa ka sɔrɔ aw ma se ɲɔgɔn ma sariya la o kiri ani n'i ye muso min furu k'a furu sa ka sɔrɔ aw sera ɲɔgɔn ma furu tɛ kelen ye dɛ kelen tɛ dɛ n'i ye muso furu e ye muso furu sa ka sɔrɔ aw ma se ɲɔgɔn ma o muso tɛ filasigi kɛ dɛ o tɛ lilasigi kɛ dɛ muso furu salen bɛ kalo saba sigi min kɛ o t'a la e ye muso min furu e tilara k'o furu sa ka sɔrɔ i ma don ni muso ye o muso tɛ lilasigi kɛ i ko furusa muso tɔw bɛ lilasigi kɛ cogo min na mais i ye muso furu e donna n'a ye e tilara ka muso furu sa o muso bɛ hayida ye ko saba walima kalo saba sigi o b'o de kɛ hayida ye ko fɔlɔ ni furu b'i ma n'a sanuyara o la i b'a lasigi ni m'a lasigi hali sa i dusu bɔlen hayida a nana don hayida la tuguni n'a sanuyara o kɔfɛ sariya ye tan wɛrɛ d'i ma i b'a lasigi o bɛɛ la i dusu tiɲɛnen don i ma sɔn n'a donna hayida sabanan na kaba i furumuso tɛ tuguni o furu juru tigɛli ye i furumuso tɛ wala hali n'a sanuyara o kɔfɛ i se k'a lasigi e ni cɛ tɔw bɛɛ kɛra kelen y'a la i bɛ se ka a furu kura ye cogo min cɛ wɛrɛ fana bɛ se k'a furu ten parce que e muso tɛ voilà bon pour que o muso kelen ka segin e ma tuguni fo furu kura wɛrɛ de ka sigi n'o tɛ furu kɔrɔ kɔni ayi o tigɛra ka bɔ i ni muso cɛ o de kama Alahu Taala ko ka ni muso minnu n'olu n'aw donna n'olu ye o muso ninnu den fitinin minnu b'u sen fɛ o den fitinin ninnu furu bɛ kɛ aw ma haramu ye ka sɔrɔ aw donna n'u ba ye furu kɔnɔna na o de allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin nka n'o y'a sɔrɔ aw ma don ni baw ye aw kɔni ye baw furu a tilara ka baw furu sa walima i ye ba furu yan'a ka don i ka so kɔnɔ ba fatura denmusonin min tun b'a sen fɛ o balogoyara Alahu Taala ko n'o y'a sɔrɔ i ma don n'a ba ye fala junaha alaykum ko jurumu t'i kan i ka denmuso o yɔrɔ silamɛya ɲɛnabɔlen don n'o tɛ kafiriw fɛ yen o balimamuso o mako t'a la i yɛrɛ balimamuso i banijini anw filɛ k'a détaillé cogo min na tan kafiriw ka sira tɛ nin de la tana tɛ yen n'i kɛra kafiri ye tana si tɛ o de kama silamɛya ka di yala nin donni bɛ bɛn wa nin tɛ bɛn wa silamɛya de bɛ k'i bila a la nin furu bɛ bɛn wa nin tɛ bɛn wa silamɛya de bɛ k'i bila a la n'o tɛ ni tɛ silamɛ ye kaba kayibu t'i la e kɔni b'i yɛrɛ ye ten fɛn o fɛn ma n'i diya sa i b'o de kɛ
o damande o de kama i ka ala fo ala min sɔnna k'i kɛ silamɛ ye parce que i kɛra silamɛ ye kaba ala y'i kɛ hakilima ye silamɛ san 8 silamɛ den fitinin san 8 bɛ mun dɔn kafiri san 80 ta n'o fɔra i kana taa k'a bɛ avion dilan a bɛ micro dilan a bɛ téléphone dilan yɔrɔ n'i ko hakilimita ma ko kɛlɛ ye sini a bolo kurulen de bɛ si maa min ye kodɔnbali ye maa min t'a daba yɛrɛ dɔn est-ce que o tigi bɛ jate kodɔnna ye ala min ye da i ma se ka ala dɔn i ma se ka ala bato hali ni e ye avion 100 da o kɔrɔ i ye kurufin de ye nafa foyi ti a y'ali sagaw lajɛ sokɔnɔna la ni baw ani ka fali maa min bɛ dumuni di saga ma hali ni maa 100 de donna so kɔnɔ a la dumuni ba a la balo ba n'o donna kaba i bɛ saga wulilen ka goro basa ka wuli k'i jɔ a bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ segin a b'a k'u la maga maga a bɛ kasimisɛnninw kɛ mun na maa minnu don na olu tɛ dɛ mun dontɔ filɛ nin ne bɛ nin de dɔn parce que nin de bɛ ne balo saga y'a baloba don adamaden jamakulu cɛ la ala min ye dan e ma se ka ala dɔn k'a fɔ ko ala kan ka batu bagan min saya ka tɛmɛ i kan e ɲɛ b'i ka saga min na ka se fini don a n'a ku bɛ ɲɔgɔn na o ka fisa ka tɛmɛ i kan n'i kɛra kafiri ye n'i tɛ ala o de kama kafiriya ma ɲi dɛ kafiriya ma ɲi k'ala deli ala k'i kisi ka bɔ a ma ala tɛ ala k'o denmuso minnu bɛ yen n'u b'u ba sen fɛ i ma don n'i ba ye o denmuso furu tɛ k'i ma haramu ye wa halailu abnaikum aw yɛrɛ dencɛmanw olu denmuso ala bɛna préciser dɛ o kɔrɔ i den bɛɛ ko tɛ dɛ wa halailu abnaikum aw dencɛw muso olu furu ye aw ma haramu ye mais aw dencɛ sugu jumɛn alladina min aslabikum aw yɛrɛ woloden o muso e k'o lasigi o de ye haramu ye i yɛrɛ woloden parce que den caman y'an denw y'an ka dubaw kɔnɔ ani kabila sariya ka sira fɛ i den tɛ dɛ parce que tiɲɛ ta sira fɛ a ti tiɲɛ ta furu fana yɔrɔ la i bɛ se ka muso ta e yɛrɛ balimakɛ e kɔrɔkɛ denkɛ n'o y'a muso furu sa i bɛ se k'o lasigi e kɔrɔkɛ min ni n'o bɛ fani ba la o denkɛ n'o fatura o muso i bɛ se k'o lasigi i kɔrɔkɛ yɛrɛ tɛ a kana ɲagami ma dɛ n ka t'o ma fɔlɔ dɛ parce que bɛɛ b'o dɔn i kɔrɔkɛ muso k'o lasigi bɛɛ t'o dɔn wa an bɛɛ b'o dɔn i dɔgɔkɛ muso hali n'o sɔrɔ an bɛ maloyaw la laada sira fɛ n'o tɛ diinɛ sira fɛ o ti haramu ye i dɔgɔkɛ fatura o muso k'o lasigi sariya la baasi t'a an bɛ nin dɔn kan t'o ma i kɔrɔkɛ den o muso e k'o lasigi i kɔrɔkɛ denkɛ fatulen o baasi t'o de la o de tɛ haramu ye o muso tɛ zuma haramu ye n'o dagara o falen fana b'i daga dɛ e kɔrɔkɛ den i kɔrɔkɛ denkɛ e mun y'o ye o t'i den in sa wa wala o fana mun ye sisan a fa t'i ye a fanicinin de t'i ye wa o kɔrɔ ye fana muso tali i kɔrɔkɛ denkɛ fɛ o ti haramu ye wala walasa a kuna kana ɲami ma bamanankan i fanicinin muso k'o lasigi haramu tɛ koyi i fakɔrɔba muso n'a tɛ waati min e yɛrɛ k'o lasigi haramu tɛ dɛ i fakɔrɔba ni muso dɔ bilara ɲɔgɔn na a ye muso nin furu sa o tilara ka diya e yɛrɛ ye e yɛrɛ fana tilara ka taa bɔ muso kelen nɔfɛ k'o furu i fakɔrɔba dun y'a bila silamɛya sariya la haramu tɛ mais ni ko haramu tɛ i kana kɛ dɛ kana kɛ dɛ parce que a dɔw ye kuci ko ye i kana kɛ ko bamananw ka kuma dumuni bɛ tɛ kɛ ta ye dumuni dɔw bɛ yen a ka di ye mais i kana kɛ voilà parce que fɛn dɔw bɛ yen a ma faamu anw ka laada sira fɛ a ma faamu i bɛnkɛ muso k'o ta o ma faamu an fɛ yan i fanicinin muso k'o ta a ma faamu yan i fakɔrɔba muso k'o ta a ma faamu e yɛrɛ ba sinamuso dɔgɔmuso o furu t'i ma haramu ye i banicinin i ba sinamuso yɔrɔ y'i ba ye i tɛ se k'o furu o ye haramu ye nka o fana dɔgɔmuso min b'o ka so kɔnɔ k'o ta yɔrɔ i ba sinamuso dɔgɔnin an b'o bɛɛ k'an baniciniw ye ka taa mais o dɔgɔmuso e k'o furu walima o kɔrɔmuso e k'o furu a dɔgɔnin bɛ fa kun a kɔrɔmuso bɛ kunna walima kɔrɔmuso bɛ fa bolo dɔgɔmuso bɛ kun sariya la haramu tɛ mais a bɛ se ka k'an fɛ yan a kɛ man di dɛ n'a kɛ man di o to ye musow ka ca i kana na i yɛrɛ lase tɔn parce que ko dɔ bɛ yen yɔrɔ an k'i bɔ silamɛya la jamana nin kɔnɔ yɔrɔnin kelen de don i ka ko dɔ kɛ an k'i tɔgɔ jɔsi ka bɔ silamɛw ka lisi la yɔrɔnin kelen n'a mɛnna kare o kare kɔnɔ ko karisa de y'a fakɔrɔba muso ta hali i ka salamu mɔgɔw t'a laminɛ sɔrɔ i bɛ foli kɛ yɔrɔ min na k'i kɔ don dɔ aw tɛ cɛ nin dɔn o don na mun y'a ba fo a ba aw t'a dɔn dɔ b'aw k'a ba a ba yɛrɛ k'a ba yɛrɛ a fakɔrɔba muso o t'a ba ye o y'a ba ye n'a y'o de fo i m'a ye o fana tɛ kuma nin goya i bolo o b'a tɔ de diya i bolo o y'a ba di o tuma a y'o de fo parce que an tɛ kiiriw dɔn mais an b'an da don a la n'o tɛ a ye baara min kɛ a ma baasi kɛ
wala kama société ou société sharia clara ka société ka kodo bonya société rem misala sisa beta jamana do ka erbe islamo ya ni dugo kono mo to be ka do fini kele almami re patron de ba almami chemise ba la vesti ba ibo ye dugo kono mo to be chugo mi almami beti almami ni jo mo ko nyefe no vesti di ka seli ko fe mo fe ne bebe vesti ni chemise u de la mashita do tanai ka dugo tabulo do ina foni ceceni nunu naje ani bozine wala soko bi nunu naje ni ala je wu ka tabulo de nunu yo tin nunu jati gudu yere o ma on yere fe almami yere kunan golon ka seli nani ami ñu wala almami ka seli fuglanta kun kala ta kun ami ñu wala mamba do ay bara mi ke sisa ma seli tan ko ke kram go be bena ka fuglan bunti wajibi ni albani kelente wodi kwati be mo ko ka seli mo go yi kunan golon ko makruhun albani keli note karamo to be bulu funta o ye on tay ni tara saudi fene fugulango da mate ni kra almami saudi ka fo ye fugulango da mate gishiri fugulan bi kuna be kla ka kala de da fugulan fene sa kala jema wal makala blima ite almami ka senni mo ye misrela ko kala do dalinta na o yo luka sobiye o bayra sharia fene yi ambunya ni o sobiye ko to amuru o umaka na fo yibo la bushi ina fo wuro anya wuro kanga femba do yini janaja be wuro ni dengulu be wuro ni furusiri fene be ay tani wuro yi sharia la je wuro yi mi femi ya mahrami oni on nyata ka blanga bunya minan kono ko fene to amulu sharia ma mugawla ko fene to ram o de kama fembo be sharia la haramu se me kana ke akele me komi jabeti bila fore kana sugoro esge ni sugoro du be juru musawa ite juru musawa yire ka santé de do ni ya du ite juru musawa mais ni ya to ibe lafia parce que ni ya du abina toro ni ndey tension bila fore kana ko godu o e ibe yo ko godu esge ala fe juru mu sebe ite juru musawa parce que ko godu ti harami o mais ni yo ko godu abina para min ndey reka o de kama ibe ko harami yire nono fendo be haramte ala yoro mais ka to ika here de bora ika lafia de bora ala wale kama ni musodama do fo ulu furuti ma harami akele ma ko mi terige eterige musomi furusa eterige masale aye musomi furusa kamu sabab bofe e ka kla ko muso kelen furu aka teriye be continue ay teriye be so fambe ma furu kana so ma e teri jara tugo e teri ka samara koro ni yo do problem ti aka fini koro ni yo do problem ti aka bitiki koro yo ta ke ga minon bla ko problem ti aka mabli koro ibo sa ibo buli fushiti ma abu so koro na yo funu sa tena wala ani nyata na ko yi abeci nya fiye me aka teriya be da sirala aka teriya ko ne ati ko karla ka tene so e terga muso funu sali ibi nya pa ukuna teriya da mate hali sigi nyogo muso funu sali je ko ulu do ti ini mami mbeseli misiri kelena aye muso mi furusa ere dunya do karsa de muso kundo me ayabla e ko muso kelenta ima haramu kede me jew ko au ka balmaya ni au ka sinji wal ma ka teriya bi se ka ba ma jugona be ba do guna nterga kram go do al mami ko ka misiri ko na ye ki bura do fonyi misiri seri ba fla unana bla nyona hali ka kuma nyona fa ga gele ma bugo kuma nuni nyoje ka gele domin de ya muso furusa alere ni mun mandide o de ya le muso furusa le nasik ko fu hal ni mo kadi o ga muso blale ibe ko kuna fo kele be ni mo min jaw ga muso blale ibo ta ro be do fara kele ga ale muso furusa alere mo ko shite muso tere ka kele yati bunya fani muso mi furusa akam me ko tewre yuta kele ya be kla ka wuli hal no so muso tugo ma ya bi kele ya ale ni mo min mandi re misri re kono o de ale ka muso blalenta pero do be fara kele da sunaka ale re ta do abu che la so tugo eni mandi muso blalenta ne be kla ko ta parce que ni nya shati gi makiba kele directement mo ko te jodi ma ibe jala gi de so parce que ba kele ma kele kunke ayi sigi ka je kono mun ya le ka muso blalenta fu don kele o fana boto misri kono fana filila ki sendo ale ka samara ko jamu so bi bolo ka kla ga fili ko ka samara fana ta ayo ka samara de ta sisa jayra bora misri ko na baka ka samara ni na samara na do na konna la bi samara ni na ta ya be ko kenema abe samara ni na ta samara
ayi jo misiri da de la ni mɔgɔ laban bɔra waati min a bɛ jigila tigɛ k'ale ka samara ci ye a b'o la yɔrɔ min mɔgɔ min y'a musokɔrɔ nin ta o fana selen so o y'a dɔn ko nin t'ale ka samara ye o fana ni vitesse de seginna ka na ni samara ye k'ale filila ka mɔgɔ dɔ ka samara ta o fana bɛ ka n'o tigi ka samara di o tigi bɛ taa kɛ jɔn ye cɛ min muso b'a bolo o de ka samara fana tun b'a bolo a nana misirida la yɔrɔ min a sina ka samara bɔ ten a ko ne yɛrɛ sen filila ka dɔ ka samara ta ka taa n t'a dɔn mɔgɔ min t'a dɔn o y'a sɔrɔ cɛ dɔ ni dimini jɔlen don a t'a dɔn jɔn y'a ka samara ta a y'a ye yɔrɔ min ale musokɔrɔ tabaga de ye ale ka samara da ta a y'i kanto a ma ko cɛ ne ko mun ye fɛn kɔrɔ ninnu tali diya ye n ye muso bila i y'o kɔrɔlen ta n ye n ka samara fana bila i y'o fana ta est ce que n ɲɛsin fɛn kura ma kuma se fo fɛn kɔrɔ mun ye fɛn kɔrɔ ta diya ye yanni cɛ yɛrɛ k'a faamu ko samara kɔrɔ dama tɛ fo kɛlɛ yɛrɛ tension bɛ ka bonya wagati min cɛ nana dɔ jɛ hali muso min yɛrɛ fana taara o fana kɛlɛ de bɛ ka don samara kɔrɔ kɔnɔ o de kama mɔgɔ muso bilalen n'i ta ka tali ba ye hali n'o sɔrɔ i n'a tigi tɛ ɲɔgɔn dɔn kɛlɛ de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ keleya min bɛ cɛ la a tɛ muso la cɛ ka keleya ka bon ka tɛmɛ muso ta mais muso de tɛ se k'a ta manifester ka ɲa cɛ bɛ sabali a ta kɔrɔ ka tɛmɛ muso kan n'o tɛ cɛ ka keleya barika ka bon dɛ o de kama nin yɔrɔ minnu bɛ yen an b'a hakili to ɲɔgɔn na muso dɔw bɛ yen u tali t'i ma haramu ye mais condition dɔw b'a to i b'a to yen walasa fitina kana na bonya وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أو دينكو فرنسو أو يرولديو دم مباركو لو يرولدي أو ولدي مسبلا لي شريعة كوي كانوا تسوي حرامي وأن تجمعوا بين الأختين كي كفر لك إنه كبلما مسفلا لا وفني حرامي إبلما مسوني أدوه مسو walima muso n'a kɔrɔmuso k'o fara ɲɔgɔn kan o tɛ bɛn sariya la a balimamuso qualité minnu don dɔɔnikɛlaw ka kuma cayara la mais a mana k'a sogo sugu ye sabali n'o tɛ i bɛna fiɲɛ don o ka sinji la wala i bɛna fiɲɛ don a la n'o tɛ a balima yɔrɔ jan dɔ bɛ yen k'o furu ka fara a kan o tɛ haramuya dɛ mais n'i y'a furu ka fara a kan ale ka dɔn nin y'a sinamuso ye i bɛ fiɲɛ don a ka baara la parce que a dɔw la a ka furu bɛna sa muso ka keleya bɛna bonya fa bɛna taa don furusa kɔnɔna la o de kama wa an tajma'u bayna al-ukhtayn i ka farali kɛ balimamuso fila ka furu kelen na o ye haramu ye a kɛlen ma komi filani balimamuso kelen b'i bolo i ka tila ka dɔɔnin fɛnɛ ci yɔrɔ laadala dɔw b'an fɛ y'ale da se ka maga filani musoman ninnu n'i ye kelen furu o kelen yɛrɛ bɛ se ka i ka kɔɲɔso la dɔɔnin laadala minnu ye diinɛ faamu kan t'o ma o dɔw bɛ tila ka filani bɛɛ de kun ko k'u sen ko ka fini jɛman biri u bɛɛ la k'a bɛɛ sɛnsɛn ka taa bɛɛ d'i ma kɔɲɔso kɔnɔ e ye kelen de furu mais olu yɛrɛ fɛ kelen tɛ se ka kelen tɔ da fila bɛɛ b'i bolo yen fɔlɔ bon nin ye haramu belebeleba de nin man se ka kɛ ni musomanw bɛ yen cogo min laadala an ka jamana kɔnɔ yan filani cɛman ni filani kelen ye muso furu cɛ dɔɔni ma muso furu fɔlɔ dɛ mais filani cɛman dɔɔni o fana de ta ye muso ye parce que a filani ɲɔgɔn t'a don ale fana t'a muso yɛrɛ bɛ dugawu kan o dugu yɛrɛ fana na o bɛnnen don o kan ye a kelen ma komi cɛ fila muso kelen o fana bɛ laada bɛ an ka sigida dɔw la yan n'a kɛra filani musoman ye a laada cɛjugu bɛ yen n'a kɛra cɛman ye a laada cɛjugu bɛ yen a bɛɛ lajɛlen haramu ye ala ko i ka balimamuso fila fara ɲɔgɔn kan furu kelen kɔnɔ ko ye haramu ye illa ma qad salaf fo mun tɛmɛna o mun kɔni tɛmɛna o banna ala taala tɛ anw minɛ n'o ye parce que a kun t'o mais ka kura kɔni kɛ ko ye haramu ye inna allaha i ka dɔn ala kana ghafura k'ale ala ye yafa masa ye ala bɛ duma ka yafaya la rahima ala ye hinɛ masa ye ala kira ye mun fara kan yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam muso n'a balimamuso ka fara ɲɔgɔn kan an y'o haramuyali mɛn sisan muso n'a tɛnɛmuso ala kira y'o fɛnɛ fɔ ka fara nin kan o de bɛ hadisa kɔnɔ muso min b'i bolo a tɛnɛmuso fɛnɛ ye ɲɛbɔr'o fɛ k'i b'o furu o ye haramu ye walima tɛnɛmuso de b'i bolo furu la e ɲɛ bɔra denmuso nin fɛ a balimakɛ denmuso k'i b'o ta k'o fara tɛnɛmuso kan o ye haramu ye kelen a filanan kira ye mun haramu ye muso min b'i bolo o muso ba ni cini walima bakɔrɔba k'i b'o furu ka fara kan o ye haramu ye o de ye haala ye wa an tajma bayna al-mar'a wa khalatiha
aha ka musoni abba to musoni ba ko muso ko faranyo ka furu kelena alakira ko koy harami sallallahu alaihi wasallam wal ma ter muso ko faranyo ka furu kelena alakira ko koy harami sallallahu alaihi wasallam na Allah ta'ala ko inna Allah kadu ala kana ghafura alayya fama say rahima hina masadu kelema ko min temena Allah ta'ala bi yafama na والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. مسلم به نوفر خرم يدين هل سنبدو بنيوانا والمحصنات من النساء أني مسلم كلمة كويرة لا تنغا نفوي والمولى تنغا لنوكا هورونيي كاتي بيكو مسلم سنفوي كلمة كومي مسلم بفرويرة لا تشيبابو eka fo ibe ko musom no fe kibo ki furu musoyi ko haramiya ha hal musoma menele musomi na mamnele no chedo e urubo no ro yanga la dai no ta tara musoyi ni somo ve ko bashita amba blanye o mamne rakam eka don ko chedo yi ni mamne e fene ke kla ka tam mamne ko rawre ke haramundo ya soro yuna soro ye jurum na ko tebe kuma te musomi furu len eka kla ka furu ko rawre siro kuna ay haram fana chama bambe taso chama ko ni segani muso ka jamfati muso do be boya utadda mandalo tafo chewo ye ku che fato lore be fe kana donu di faranwa de fitungu ko kana de una hina ale bo fo che do be singa ale furusi ja kala yin kunye ab se ka do soro chugomi wana o che re kan yuan deme abi to ka furu de kono fo ka sa sigi kuma ja che ba bule o baka ma ko na furu le me che wala mai wamma ka boddu dola ka taddu werela ka tire ke muso ganay ka sore be fula ni fen fen nam da baga samani kin ngene me dallu ba mo ibe boye be tayro do ka tafu mo yi che fatura wal mai ni che da no wala furusa e ka ti furu che kura were mai o che koro biya ka sore furu masa muso be ni be amana ken fen fen ka furu siri furu ka haramun de do atibe wal muhsanatu alakum musulatan galiw min an-nisa kabum musula ulufurli mahrami illa ma malakat aymanukum fo aw yereye musumun mara aw kin yan fanfe no yaw ka jomusu fo na kera aw yere ka jomusu yi kele ko nana aymun min jonya o ko ni ka joye bisi ka soma me no ko ni te muso de ni je ba bole ka kla ka fo ke bo musuma sna furi haram ko ni aya ni jigina ni ngali do de jabila mun kara kelela kalamin togo ko autas azwatu autas sabo yi aywa musumi demsenu chama ma de soro me saban do klara kasra abseka ke ni musumi furu chaw go bolode es ganga sinu ma abeda furu chaw go kutara la kradi ni gawla sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ni jabi al ni furu chaw go aw yusro soro tugo mina so karaw ka jon aw ka jon yidu ma ka jon so ta kalin wi o jon so bi bolo sey pa play kuna ka foy ka jon yidu gilan ka temeni ka jon so te bashita wali jon so rete re ka jon so nu yi tay gilan ka temeni nu che la dala jon ko te islamiya yi jon yami rekuni an ka bo dem gilan ka temeni nu jon so che an ko bashito ne wal muhsanatu ani musola tangaliw muso mun kene no kuwire la tanga kuwire koroshi min an-nisa kabo muso illa ma malakat aymanukum fona kara musoyi aw ire yemun mara o kiniyan fan fe no yan batu musoyi kitab Allah alaykum ni alaka kitabu di alaka wajibi do auka
don kala do ko ilzamu kitab Allah alaykum alaka kitabu ayakum kiru sabati ayrek aya kiru sabati auka na kiru yegebe wa uhilla lakum ma wara adari otmana kuma mun folin flen Allah ta'ala ko musumun temi kono kulu fuli dagalen wani awbolin flen ka musumun me ni harami ko damma sin musumi ma ko fuli aw ma fen dagali esige benga musoni aya mi fosa benga muso forala fanjin muso fakoroba muso forala isigi nyoro muso forala idogoni muso forala andama se fen ma e ko ta ti haram fen harami ala ya lafiya ka bola ala fle ko bele de haramiye ala ko wa qilla lakum ma wara dhalikum mun men ko fe ko takarawi an tabtahu bi amwalikum la yu'minu nawka walmi muso te daga yefana ni mafruna folo bole ni ben ko fe muso daga limbiya daga ye misra jumay ye furuna folo di bo muso ka daga yi o furuna folo bo de be muso daga ye an tabtahu bi amwalikum aw ko muso ni aw kan folo yi muhsinina aw baka yini wakati mi aya dabo ka aw yere koloshi ka aw yere bla sansan ko hisumi yeki yere bla ko tere ko citadel hisumi yudi eka a dabo ki yere bla koloshi do ko parce que ni furu ke dore manante ka jemiya ni ma yi furu ke dore bunya dare ga ma nyabe du musula yana ka furu na furu la ya to ne wal muso do be furu o ni to ni wali che muso babu o furu koloshi ya no tanga wodi be auka ala ka mo de ma musinina naw kara furu kela de ka aw yere koloshi ghayra musafihin aw ma dabo klonge kam sifahu yitenen aw ma dabo klonge kam aw yawta dabo furu de kam ala ko bashi shi to la ifse ka wardi wo muso masna ma ko furu parce que furu de do wala Usman ibn furu mi ke be gere kishi ka bo jena yam o furu mi mina ke muso refene be kishi ka bo jena yam o war mi be di o de be ke furu nan furu isisa ka di muso qur'ana kuma be nyon dafa ni mayira ka fanyi mu fiye dar su temelei ka muso furu ka soro aywa furu nan furu ta la nya fiye ko harami yoti furu nan furu di saw furu nan furu di re place la saw furu nan furu de be muso daga yi furu nan furu te furu la furu te hal na juru de bita wal mahal na ka dogondi furu nan furu ka soro fama stamta'tum bihi ala ko nawye da mu nyonya ke ni femi min hunna musulun aw yaw yere da mu nyonya ni musulun ni fa atuhunna ay dilika musulunna ujurahunna ukasaruna ay ukasaraw duna faridatan wa yuwajibidi kudi wal moyi ala ka jabu yadi awka ni ayani ni magare wuli ni wona za ni ka won muta ko da muta furu ko bashi shita la kadda lube qur'ane ayaflen munya gare wuli ni ko non ni do an goni qur'ane don jogo jogo an sa don sahaba o ye an ni sahaba o mandi anya don jogo jogo an ta don ala kira ya sallallahu alaihi wasallam on nan zon ko kira bi qur'ane don nani an zon ko sahaba o ba doni ani kira yi ni tafsiri chogoti ni dira ni fen jume yi muso ka furu nan folo o de do no te mutaatele muta ne de la ka fi mo muta kun dagalen ina fo blok kun dagalen do islameni islamete nyon so blok haram yali law alors que wati do temena blok minni bashi kun dal sabo dore loni uru dore ka shuri de kera so bi ni lona na haram aw ambe damba la sa blok to bi qur'ane na ma ko ni haram yali o muta fana to bi qur'ane na chiyedo afana kun dagalen de do kera yi muta daga sabo yi kele do sin umena ukadimba yako kusobe kira ko ni mami ni muso do bise kabda yani ni kele wati nun kateme ino muso kabbe furula yani ka boya adilla ka dawo islamani islamite nyon so sa amen bedi ko fe ala kala ka haramiya bi sallallahu alaihi wasallam khaybar do haramiya fatu makka do haramiya me kira to wati ko haramiya la ko maru de ya haramiya na ta do fe umaru go yam bon nun umaru yum gili bi kew ka kuma bela fa ko umaru do ni ta ko umar da madina de be umar nana de ala kira ka kuma ka min ku lasi parce que umar islamic tara umar ka wati ka tana ko wasiri fana ka wati ko jugu do kun ko mana kun bora umar ka wati ka tana ko wasiri ka wati hal glomina ka busi kusanya bishegi kira ka wati na wasiri ka wati umar ka wati damene ka glomina busi kusanya binani
umar ka wati damine na wasri ga wati na ala ka wati nga umar ka wati chamanje ka tabla laban glomina be gusi kusanya bishigin umar na na shari'a metale nya fe barama kene afara la ka chiri nya bla yoron umar tikrai ala krai mun ke duran ka baraka no bi mais mun umar ya ka bishigin parce que wakati na fulu chara mo bulu soro mana cha yoro ala so de tene be na furu chale ka suru chaye mo chaman garam blominai umar ko genya binna mi saka mo ko tunu ngoy anga ke hadu la do mani mi be qur'anen ko genya juli o genya bishiki ni galunda mo wala genial ka suru chiente ni minera bus genya bishiki ni bigila umar ko tumo genya bishiki kan ko ke blomina amaka kunfe nga para makeni kuma ni ya ko ema sa umar yemu extraordinaire ke dinen amana ni sharia kurai amma mo bla bara kurala ay fenke aya paye lasri de ba bela ala ka tide no hali tarawih menna ma ka misiri ko na do bana ma ko maru tade do e mo yake o mar say ngo mar yi bamba ala kira ka bara koro do de ka ala kira de ko misiri mo yi misiri ko asrana kana ke fardai ako be ka sili fi me anaw ka sili misiri la haramu no mo fode umar na nasro mo ko baka sili kelingeli ako anyi ko do tsuyi nan na no fara nyanka be ke heri yana ka sili kilinkili an ga almamido blanyo ka sili man sungolo na fla sili o be bun ka bis na ka blanya fe be be sili ko feti umaru ya fu dela ku ni'matil bid'a hadhihi ko bid'a nyana mun karani habo bid'a ne baka bid'a fa mun tuko mun tikilene an sigina bara min ka la sigin ka bo kofe o bara de chenya na kambo de maya ko bid'a ani ka kodo tay ngoro la ko ke dina na ko bid'a fene kan ko maru ya tafo fene bi tafo tikili kensuwa gelente ala o kajja nyone ko tege jara ni mbaji ala kirana ka sabo ni nyon te jugu yakini kunti kira ka saba shite ko ala kira fatura ko jugu ya to duskon kira ka saba shite ko fatura ka ala kira jugu ya to duskon no make ala kira ka sokono mo no ahlu beiti ya ni sabo ashi kunti ko problem ko mo ni nyasi ashi mami mandi bo to wala ay ala sam dew na jaka Husaini dew na je Abu Bakr gi to no bal aywa Umar bin Khattab to no bal mami man yewo to foka jagoya juguya de ta ko do sabo nyala kira ka sokono ko ni nyonche ina fo france yanga jamana jagoya bla kelela tukon amagata malima bla eta de guerre la sisa imani kumboro ro barriere ni fo chama babi ambe guerre kamna baka mine kunanga kuma ifandara la ambe guerre o munyi amzo shiya mugo fene yi sabo ni kira ka sokono mugo bla jagoya kele de la ka soro kele tunchi kele boran be kuma do me ko ala kira de muso do be ko mar bun khatta bi o ci nyeka ko foko ko kono klala ko kunye kono mai ko foko jago yala ji fali ko umar la hale min be ni ka bare ma umar tako min be tige kono tugo di kira de etige ka so nyedam hale min be ki ga daraja ma umar tako ni shuro ko la yiso ka ke kana ni kuma yi sinte kuma mun koro kunda fasu ko fene baka fo jamana mi no ya fo jamana imana na ni kuma mali le bismillah kuma be bi chine so on fe parce que nan makala ko mana na fe an ba be mine ka monso ka blangu na re no te jamana o be bi taga ni kuma fo do mi adu se je bi re ni no be bere de tay kan fasu ko kala kala ne bi amana kan jado dine ke meni mu mana na on fe ya kuma be be jamana so abaga ga kala bala de iran abaga ga kunfiya de iran ayam janga wala la ni fenyi fe mun bala nyani rede kanka hakimi so sa ka bara de keni koyi mun cheke hali coronavirus da men wati do ma fokali do bla hali sugura la kirala ko shi do be qur'an ko suratul bagara ere ko na yo dai ko shi do bo chamante la ki bo bla jila ere ni kam go bo mi ko coronavirus taw mene mali dumi tora kama ka du ko na manjawi halu yi wele ni yo nyininka no yi nyininka ni kwati be haramundo karamugo andu sigi no do ya ka ko ka nyanu ma emay olu taw nyanu ma ngomali ye dumi make wallahi amacha fo kamale ni yere di bora ntado ayere do aya kuma na maraka daira la Allahu a'lam ya fido ko njama kamale ni yere di bora ka fo ne de kunya kuma nganse gina ko galon di do masugo bi masusi qur'ane kemani mu shi de se gari o shi me jone turu shi la bakara ci majale jono blay on qur'ane shi yere ka bakara la ne ka qur'ane fla ay padi de konon ay padi de fla ne ka qur'ane ni be ne be nga shi bo nga ay padi konon tugoti abeso mami nga qur'ane be telephone kono ba ka shi to tugoti mo go min yefi yenen bakara bu shi ne ba kunna o fene ba ka shi to tugoti
ko do mana hal ni makala ere kan ke hakili jaga bole ni ciciye ni tiseka no bela jiye mo dara ka kayna fo islamiya dere na ma de ban fe ya do kuma mana na tugu ya nan kala jan hakilla de ayi ambe be girin a jiye do de do ya se kan ya no ma abana kuma be singa fanga toro tinora be singa taras ayati tolu ko la adama dembe dina blan tugu de la yere ta do ki kafri yere tugu kilimi yere la yita do fiu ayati to Allah taala ni baye muso be kafaya yere mine aya yere koloshi o muso masna furuli aw maharami ka kaw jamtwa alaka kitabu aywa o kono sharia ko o lazimiya aw ka ko ye wajibiye mais muso nu to ko mafo anya munu fo ni haram yale no muso nu to ko mafo oluta ni yo muso ni ka warla ya dabo ki yere koloshi ye fu kele ti gene kele halako ko bashishita famastamta'tum bihi na yaw yirda mutamin hunna min musumi fatuhunna akadilukum musmasnama ujurahunna wa kasrawna faridatan wa wajibi wal mawi alaka jabo yade ko bi auka wala junaha alaykum alaka jurmunti auka fima taradaytum bihi aw yirani musu yisgi ka fomi ke fruta gabulu tawlani aw jinani haramunte min ba'di farida furbe wajibeni muso teni kuma mununya ni ke mununya urupe kofe ini muso klara ka benga ngore ka ni nyonje ala ko ko juru musita o kawla fami me furu ko ni daga onti ni muso ka benga ye muso ka waliyu muso ka fi ko ne furule ma hanne ne ka waliyu ma je bashita ro jara muso yi me shera lo fure ke ne ala kra ko ko muso shite furu fa ka waliyu ha me muta furu ni na waliyu ko ta awre ka la je saw ka hakli jaga bodoni hal mi makara do kana ne de muso ka bayana doro ne be feki furu kalo saba ni kalo saba da faram bibla ani bene furu ita ni fa ofere ay an kan furu sugula fa ka kuma ta lawe ni ere je na doro bana mi furuti muta furu ni shatu do de wi ini muso de be be aka furu ni muso be na muso ate muso fa nyesrala ata ko ke nyesrala muso ere de ba ka furu ke ka suraka wali uti ni je ne wa je ne karamo ka sabali za ka nan mana Daniel afana be fega jeniya democratiser tugo do la ka nyesha wire ma han tobe ay wa mo tobe jeniya ke tugo mi utai harami e reklara ka sara fara ka jeniya ke tugo go fentu de la mutani jeniya e rekala la je difference bi e do sigile do jelen no ta be tigele abe to ko tigele abe yo kele ndedi e jeniya kele min deni de be balaw est ce que jeniya kele be tala deni ni na fa fe kunna nay demuso ni fe furute de jeniya aw ye jeniya kele me fara le ka to ni na fa mutu ya furu kele fene deni de be bala ti tan ni ke fa furu mi shartu gla ko ni muso ye mutake na ujera ni muso tari ko jana bakola ko jitoni kele o be jigi ka bwala ala go toni kelen be yele ma ko kembele ke bi wulon flay o bebe ya fanyi ni muso fe fo ka taga sayasa aw abi ko li mi ga jitoni hake fen be bwala o jitoni kele o bebe kembele ke bi wulon flay o bebe be ya fanyi ke ali parce que ay bara mi ke ko ala jenye bara musabal a kokoro maddo no be ni defan ro male me fen jaman sangoli madala ni mutani me sangola be akunyi kumbo kala mo ye breda buna ayi kunzu suni ibe ma wo mayi mutala ka foka ba sangoli wallahi jene ya dini ke ba ataba bi jene ya ke tugo na bi profiter ni mutaya no ta ala grade kunya dala o kira kele no haramiya o hadisa jeli on be o foranyo be bukhari muslimun na yeni haramiya afotu do rebe ka haramiyara ila qiyam sa foka tabiya kiyamad do na ko muta haramiya abiti mani ka aw yekira ko kuma to yi kana baga Umar Sulema mamiya mabbo ko Umar biyo harami Umar machiyano ala kira ka kuma la sefa ka dido no ta machiyano ko kana do ni hakili ce muta yi haramiya wallahi ya biye haramiya sine harami ambal no so no bala yaw ire ni ala ka ka sani jene difference jita wala sai ka famu ko fen mante kara mo mun baka wajulo ke ko fen muta aya do de muso yi muta fula ay de timina ke bay kara mo fen maka muta no ko koroma doya aya jume de muso yi do bulu muta wal ma do bal ma muso furu lembe do ma muta aya jume ni fen te nyima lu folo de kanga example ira na possible ko ka kay meleke pa bi wolon bla be do ki yoro ye here bayde o tuma te fen meleke pa bi wolon bla chama ka do ki de muso yi
e baga mo to nege kabla la yere de muso te mutafurula ibal man muso te mutafurula ni fen man do de be exemple iran mais awdi baga wali don ta doron yemi tay bo bla yemi tay bo bla awre kala jamay ce do kam muso do ta muta la kalo saba ko kalo saba ko na la muso jora ko ngara yani muso ka jigi furusa parce que contrat e kalo saba muso be kanu maya to beke aka dépenser ba ire de kana so ngo ce mi ya furu muta la ce tara parce que ka contrat ba o toro be boli muso ire de kani muso fa muso mana jigo la o deme bla so ko ani ce wala be kala ka contrat wala signé ko ni muta mun ce don jigile o taye kalo woroi ay kono wala so fana o fana tabane ani ce wala be kala ka nyam furu ko ni muta o fana tabane ko demo dembe sokono a denshi jamu jigile est ce que ni yere here dew yere ma fo dew bi bala mutifa e dew bi nyine gade e no ko ma munam ma ke fakile ndi e de idem folo jamu ye global flana ye kete e sabana ye kamara e mun gera jeni adem no be soro du kono est ce que ulu fene ulu tetale musumi be kate si yoro kele na be dinani den saba soro yana kafuru na dew fene be tan u jamu jigile on mutia ke baga fene dew be tan u jamu jigile kam muso yere ka dignité ka bafi afene be kla ka so parce que ka tofsani jene e be jene ya ko ka tofsani jene o kana on ngene mutati be mun ko ka daga ne waya su buri e ki simala no te na kunde be karamo ba ke mani mo wante manan ka jamana ni kona ya jonye kam ko pousser kabla mutala wadu da mera malla bide tafsir da mera malla bide doni da mera malla bide kam muslimiya fajiri karamo be jamana ni kona aw ya karamo jume kam go shu kabla mutafur osma wadu qur'an jigina o salen ko fe abay qur'an aya kele ni ndi ka fo ere ni dingola odi kumene ani tari chiye kutigele mutati be Allah ta'ala ko nini muso penal furu be taga istimta hani yala janga furu ko na la istimta na ba be istimta be koroke mutai ina fo ya fo chugo mena i do na filela istimta be yala ya fo hiji bonda la istimta be ya furu bonda e muno arabu kan ta ko ma on kala min ta arabu kan do ko istimta be ke mutai ka be qur'ana ere ko e abe qur'ana ko no de ya ira ka fo e ka fo chugo min ka daga len jene ya ere ci qur'ana ko no jene mo be qur'ana no mo ba ira ko jene ya daga len e glom mo be qur'ana ko no ba ira ko glom min daga len no ne haramu de ka ce Allah ta'ala ko kutu munje auka aw yere be ben fe mun kelela wala junaha alaykum fima taradaytum bihi min ba'd al-farida aw yere sonna ka fe mi ka o ka farida ko fe furu nan furu boli walma furu yere be sabati mi furu jaboya mi ko boli walma ala ko ka temesra mi fe o jaboya kada ka farida don gala chamanya ko fo ka foro tunyona o bolin ko fe emi muso yere mana be fe mi ka muso ka fi ko a ne ko ni me furima men tesi ki burusi kono e na yo fo ni ba fe ika ka sharia la boto kama muso ko a ne ko me do furula me muso wala te furu ka faranka angara Muhammad bin Anbali ko na yo fo ni ya furu aka ciye ba bulu a tibe ka muso wala furu ka faraka kaka ciye ba bulu le grupo de kaw na ya fiye ka foko ne ko me so ka frima me so rati furu ka franka ramo do ya ila ka foko shartu kraka di sado be sallallahu alaihi wasallam koni mamni shartu ta anna kra shartu kemai na shartu ta ala ka shartu kratate ko shartu ciyemi na do ya ila ibe so ka ni shartu da fada parce que yoro do be ne rata do fen fen me chawla la ciyem monogamie ne ko ni ta fa kuma ta fara binje maninje ere be koroba wati me aka ka dugo na je muso jori kumi mere na e doni kala yoro mina do ni muso do jara nyani muso yi nege ko tiana ne ko furule mangere e fana ki kundo horo kata miri la ko monogami muso do ere be uta yini chefere uta yini ne chere de babbo ayere la muso ere jenyi kama ka singa monogami sinsa oboke obe monogami sin e mana monogami sin kenya be bana be kene be bana be ni muso na ke bana ba so la mai e bunya siete muso were furu ka fara e yere churu wal mai e monogami sin ni muso mi ni nyonje o muso na ke den soro bali ate den soro e na den ni geda ni dunte den soro e dunga ite muso were furu ka fara
join juro yere juro aha enna musoni furu musoni jogo make jogo nyumai atere bonya ti masa bonya emma se ka furusa afla non fene itina se ka dore furu ka faraka che chama de beni gele ayi muso furu wati mina monogami ayi osiya na musochi alena na korobaya ro muso be tare trati la chenyo ala muso shi be se ro dola ka ba far kulu bi dese ale reti glan yere ni gida tuguni o me ibita sura le be kla ka sam banyo na ke ka so chere far kulu makla ni mbege o me muso tare retrati la e ma tare retrati la no me tige ko no jonga muso wala ta ko faraka me muso be ne bo chewo yi monogami ni muso tare ba ko be chu tege se do be ulu be negani ereke ado erebe dudi musoma do be mamli di musoma do be fenchamandi o bela muso tiso o bela muso biba ado la o be taka furuni jago ya sa tribunal la yana kasale ereka wori ni mechina ala ma fenki ma shartu yi kamo ke jago ya yire ala ko anga muso furufunani hani monogami ngani ya bi kono atu yi kono ni e kele furuni ma do ere furu ka faraka o te monogami abana kelen furu ma doore furu fi ka saya abana muso sigilen ba ka kuma be ko nche be son ka doore furu kuma do la were be son ka ke furu yere bulu muso ne re marali la ka to muso kono ni manje che be doore furu ka faranga iba ye muso chama miki me ka to muso kono hanni ni kala tina se ka doore furu ka faranga o muso ni bi kli funa kala la nyesere nyen jongelengeli no ta le besra munye tuni doore se ka furu aw kana were turu ala ma fen fen kaw mo wajibi aw kana fo kabo jago ya aw were kawti aw ta da se kutmana na were jena ni muyi mudale ko sharia ko ko bashishitan aw ta la ka faida ko inna allaha yakadu ala kana aliman ala yadoni masai hakiman aw ta la yakudo masai na ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم